Salat hijab. Bambang mau ikut? Oh iya Pak. Bambang. Kesehatan. Oh, bukan. Bu Bambang tunggu sebentar ya. Bu Bambang tuh. Ya, diingatkan kembali sholat Idul Fitri nanti akan ada rakaat pertama itu 7 takbir. Rakaat kedua ada 5 takbir. Selanjutnya nanti akan ada setelah sholat nanti akan ada khutbah, yang mana khutbah pertama nanti saya selipkan bahasa Arab, yang kedua khutbah dengan bahasa Indonesia. Kenapa dengan bahasa Arab? Karena biar lebih mantap aja, lebih khusyuk dengarnya. Ada yang sudah? Ada yang ditunggu nggak? Bu Bambang. Bu Bambang. Ya? Ya, sholat Idul Fitri itu mulainya dari jam terbit matahari sih. 10 menit setelah terbit matahari jam 6 lah, jam 6 lewat 5 sampai sebelum zuhur masih bisa sholat Idul Fitri. Udah semua Umi di belakang? Oh belum. Oh iya iya. Panggil, udah waktunya. Buka aja lah hubungannya. Abang, temenin bang, temenin aku. Nah, Biasanya juga dia duaan dan. Ini tadi duluan baru tahun ini nih Idul Fitrinya semua di rumah. Belum. As-sholat jamiah Belum. ya. Piye. Ayo masuk, bukan Kang, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat jamiah. Siap ya belakangnya. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sadaqallahu wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u wa'lamu anna hadzal yawma yawmu 'idul fitr. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza 'iduna ahlal Islam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabdu yawmal fitr hatta ya'kula samarat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitr wal adha ilal musalla. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi salat summa yansharifu fayakumu muqaliba linnas wan nasu julusun ala sufufihim fa'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum bis sadaqah wa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-abdi wal khar wal zakar wal uns was-saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila as-salat. Wa an Ibnu Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhran lis-sha'im minal lagwi wal rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salat wa hiya zakat maqbulatin wa man addaha ba'da as-salat wa hiya sadaqah minas sadaqat. Ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u alaikum bisilatil arham wal ihsan ilal aitam. Faqad qala man ahabba ayyubsada lahu fi rizqi wa yansalahu fi asirihi falyasil rahimah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك رؤوف رحيم واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsani wa ashkuru ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa ati'u fa inna ta'atu aqwama wa aqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. وعليكم بالجماع فإن يد الله على الجماع ومن سد إلى النار واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض شائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بنعمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دوننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذعنين واغفر بين المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الشهادة والعافية والسلامة لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والميحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجدام ومن شر الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bahasa Indonesianya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang artinya kapanpun dan dimanapun selalu membutuhkan manusia untuk saling membantu, tolong-menolong, mendukung, bekerja sama, memenuhi kebutuhan hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu akan sangat penting makna silaturahim dalam kehidupan manusia. Dalam fikih Islam disebutkan syariatul Islam tamamasya ma'az zaman. Syariat Islam berlaku mengikuti zaman. Islam adalah agama yang universal. Semua syariat-syariat yang Allah perintahkan dalam Islam berlaku sepanjang zaman. Sehingga apapun kondisinya, dari sisi ubudiyah maupun amaliyah, syariat-syariat Islam itu bersifat bisa fleksibel dan realistis. Islam berlaku melihat kondisi zaman sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya Islam itu rahmatan lil muslimin. Kita songsong Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini atau tahun 2020 sebagai hari kemenangan umat Islam dengan takbir, tahmid, tahlil dalam bentuk syiar Islam. Bentuk rasa syukur pada Allah, kita tinggalkan Ramadan dan kita telah sukses mencari kefadolan di dalam bulan Ramadan tersebut. Bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan keagungannya, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan silaturahim demi kemaslahatan umat, untuk kesehatan umat, kita ikuti maklumat dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Dewan Masjid Indonesia, Polri, Gubernur, serta dari pemerintah Indonesia yaitu Presiden, yaitu dengan masih diberlakukannya PSBB sebagai gerakan protokol kesehatan, maka sholat Idul Fitri bisa dilaksanakan di rumah-rumah. Silaturahim bisa menggunakan fasilitas media sosial, baik Zoom maupun Google Meet, dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 atau virus corona. Dan sejalan dengan ajaran Islam, kita jadikan gerakan hidup yang sehat dan bersih. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun sebelum menyentuh mata, hidung, telinga, dan mulut. 2. Menjaga jarak fisik dan individu. 3. Menggunakan masker saat keluar rumah. 4. Memperbanyak di rumah saja dan keluar rumah hanya untuk keperluan yang mendesak. Yang kelima, hindari kerumunan massa. Yang keenam, menjaga imun tubuh atau kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang sehat, minum vitamin C, vitamin D, dan berjemur di matahari, serta mengkonsumsi vitamin E, serta berolahraga. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hidup sehat, istiqomah, dan husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah. Praktek silaturahim dengan menggunakan media sosial tidak mengurangi makna yang sebenarnya. Kita praktikkan makna silaturahim atau silaturahmi dalam bentuk solidaritas sesama umat, yaitu dengan berbagi rezeki, memberi hadiah, saling membantu, bersedekah, laksanakan zakat fitrah, zakat mal, sedekah hari raya, dan kesejahteraan umat. Sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali hubungan silaturahim. Termasuk kefadalan silaturahim adalah Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan usianya dan meluaskan pada rizkinya.
Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi athirihi falyasil rahimah." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung tali hubungan silaturahim. Silman qata'aka wa man haramaka wa'rid amman zalamaka. Rawahu Ahmad. Sambunglah orang yang memutus denganmu. Maksud sambung tali hubungan silaturahim walaupun orang tersebut memutus hubungan terhadap kita. Berilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu, walaupun kita tidak diberi sama orang tersebut, tapi kita mau memberi. Dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya, orang yang memutus tali silaturahim tidak hanya berdosa besar, melainkan juga akan diberi hukuman dan ancaman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Dengan memutus silaturahim akan mendapatkan siksa akhirat. Berikut dalilnya. Ma min zambin akhra an yu'ajjilallahu li sahibil uqubata fil dunya ma'a ma yudkharolah fil akhirah minal baghi wa qati'ati rahim. Rawahu Ahmad. Tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih percepat siksaan kepada pelakunya di dunia serta yang tersimpan untuknya di akhirat, selain perbuatan zalim dan memutus tali silaturahmi atau silaturahim. 2. Amalan tidak akan diterima oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Innal a'mala bani Adam tu'radu kulla khamis lailatal jum'ah fala yuqbalu 'amalu qati'i rahim." Sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat, maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutus hubungan tali silaturahim. 3. Allah tidak menurunkan rahmat kepadanya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tanzilur rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahimah." Rawahu Baihaqi. Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutus tali silaturahim. Yang keempat, bahkan terancam tidak akan masuk surga. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "La yadkhulul jannah qati." Rawahu Bukhari. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Meskipun kita tidak bisa berjumpa dengan sanak saudara, mari kita doa kepada mereka dengan doa yang baik, karena doa kita kepada mereka akan baik untuk kita pula dan sekaligus perwujudan silaturahim. Bahkan mendoakan saudara kita yang goib atau jauh di sana dari kita akan diamini oleh malaikat sembari dijawab, "Amin walaka bimisli," kata malaikat. Artinya, kabulkannya ya Allah permintaan orang tersebut, semoga engkau juga mendapatkan semisal doamu untuknya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari momentum hari raya kali ini. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita, menerima amal baik kita, menjaga famili kita, dari hal-hal yang membencikan, menerima segala takdir Allah tetapkan kepada kita, dan jangan lupa selalu tetap di rumah. Semoga Allah memberikan kita keamanan, kelancaran, keberkahan kepada kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pak. Tom. Kecil semua, Pak. Ayo cepat.